हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन चैनल को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। आज आम देखा आर्यंत जियोग्राफी कैप्सूल हैंड रिटन नोट है जोटा कि आपणकर भूगोल सारांश रहिबो समस्त सरकारी परीक्षा पे उपयोगी रहिबो। क्लास नंबर 2 आज आम देखा जदि आपण एसएससी ओएसएससी ओट्रिपल पीएससी रेलवे टीचिंग जेकोसी एग्जाम प्रिपरेशन कर निश्चित भाव में बुक समरी आपको निश्चित भाव में दरकार पड़ो। अच्छा, जो मैंने जियोग्राफी एक्चुअल सिलेबस जानी से माने ये वीडियो को भी स्किप करेंगे, आपको देखा दरकार नहीं। जदि आप जाना चाहते जियोग्राफी कहीं आज पढ़ा हम जियोग्राफी इंट्रोडक्शन पार्टा है इंट्रोडक्शन कौन कौन एक्चुअली जियोग्राफी थाए से विषय पढ़ा तेणु यहाँ बहुत इंपोर्टाट नुह बट किसी जानी था कथा जो मैंने नुआ अच्छे से जान है। देखो प्रथम आसला बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी। Geography is the study of Earth, its landforms, environment, and the relationship between people in their surrounding. बुझिबार किसी असुविधा नहीं। Geography is divided into physical geography and human geography. एटा जदि केतले पचारे मन रखिथिबे गोटेला physical और गोटेला human. Physical geography deals with the natural features like mountain, rivers, climate, and soils. Human geography studies population, settlements, industries, agriculture, and human activities. Environmental geography connect human with the natural environment. बुझ पाइले? तापर the earth and structure and the next chapter आसीबो माने आमे earth ऊपर पढिबा किंतु earth पूर्वरु पढिबा पूर्वरु आमे ताको कोन पढु आमे द यूनिवर्स पर पढु। तनो यूनिवर्स पढिया भितर आमे ए चैप्टरटा पढिबा जतबेले आमे जानिबा Earth is the third planet from the sun. Earth has three main layers: crust, mantle, and core. এটা পড়িবা depth পড়িবা এটা Earth depth রে। The Earth is slightly flattened at the pole and bulging at the equator. An obsolete spheroid. Okay. The equatorial radius is larger than the polar radius. Our meaning mu next जेतबेले upcoming class उडा से बुझे देबी. The earth rotates from west to east on its axis in 24 hours, causing day and night. सी निज निज कौन अक्ष चारिपटे बुलवा हेतु कौन हो पश्चिम पूर्व को बुलूची तेणु दिन राति संगठित हुए। नेक्स्ट motion of the earth, it most important. Rotation causes day and night. Revolution around the sun 365 1/4 days causes season. The earth axis is tilted at the 23.5 degree, leading to varying day lengths. तापरे solstices occur during longest or shortest day June 21 December 22. Okay. तापरे equinox have equal day and night March 21 and September 23 है। एटा सब मन रखिया जिंस जोटा कि जानिया दरकार। तापरे latitude longitude कोन latitude measures the distance north or south of the equator. तापरे longitude measures distance east or west of the prime meridian. ये सब हम डिस्कशन करिबा। The equator is 0 degree latitude, the prime meridian is 0 degree longitude. Okay, बुझी पाइले इक्वेटर टा होची 0 डिग्री लैटिट्यूड, प्राइम मेरिडियन होची 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मन रखतांतो। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री 5 डिग्री साउथ mark important heat zones. Indian standard time is based on 82.5 degree longitude. बुझ पाइले? नेक्स्ट maps in cartography. A map is a drawing of the earth's surface on a flat sheet. A globe is a miniature model of the earth. The scale of the map shows the ratio of map distance to the real distance. Different type of maps, physical, political, and thematic. Okay. Next is the symbols and colors on map are explained in the legend or key.
तापर लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड बाय इंटरनल जोटा कि प्लेट टेक्टोनिक्स एंड एक्सटर्नल वेदरिंग एंड इरोजन प्रोसेस एटा होची ए जो चैप्टर हम पढिबा गोटे प्लेट टेक्टोनिक आ गोटे वेदरिंग एंड इरोजन एटा ओपीएससी द मोस्ट फेवरेट टॉपिक हला या विषय में डिटेल पढिबा थ्री मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म गोटे माउंटेन्स प्लेट्यू एंड प्लेन्स mountains can be fold mountain himalayas block mountain and volcanic mountain plateaus are elevated flatlands जोटा कि Deccan plateau plains are flat fertile landforms by rivers जोटा कि Indo Gangetic plains ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମ ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଡେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 699 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରାଇସିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଆରମ୍ଭ କରିକି ISOS ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଲେଭେଲର ବୁକ୍ସ ମିଳିବ ପ୍ରି ୱାଇଫାଇ ଅଛି ରୁମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ପୁରା ଗୋଟେ AC ହଲ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ 9114000110ରେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଡ୍ଡା 247 ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି କୋର୍ସ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ତପସ୍ୟା OCS ମେନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ କୋର୍ସ ବ୍ୟାଚ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ବ୍ୟାଚ୍ 18 ନଭେମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ଆପଣ Y595 କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ 2.0 RRB NTPC CBT 1-2 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ୱିଥ୍ ଲାଷ୍ଟ 10 ଇୟର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି ଆଜି ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି 21 ନଭେମ୍ବରରୁ ଆପଣମାନେ Y595 କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ OTET ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେପର୍ 1 କିମ୍ବା ପେପର୍ 2 ପାଇଁ ଯଦି କୋଚିଂ ଯାଉଛନ୍ତି 18 ନଭେମ୍ବରରୁ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି ଆପଣମାନେ Y595 କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି କୋର୍ସରେ ଏନରୋଲ୍ କରିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ଅଡ୍ଡା ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ସବୁ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ୱାଟର ବଡିଜ୍ rivers originate in mountain flow through plains and end in seas ବୁଝିପାରିଲେ रिवर माने माउंटेन रू आसंती फ्लो करती प्लेन रे एवं एंड होती से माने सागर रे ओके लेक्स आर स्टैंडिंग बॉडी ऑफ द वाटर जोटा कि फ्रेश और सल्टी ओशन कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस एटा भी बड़े परीक्षा रे केते परसेंट अर्थ सरफेस ओशन अछि बड़े परीक्षा रे द वाटर साइकिल इंक्लूड इवापोरेशन कंडेंसेशन एंड पार्टिसिपेशन ओके ग्राउंड वाटर इज stored beneath the surface in aquifers okay next is atmosphere and weather the atmosphere is divided into layers troposphere stratosphere mesosphere thermosphere and exosphere weather describe daily atmospheric condition climate is the average weather over a long period temperature humidity rainfall and wind determine weather तापर प्रेशर बेल्ट एंड वाइंड सिस्टम इनफ्लुएंस वर्ल्ड क्लाइमेट ए विषय में हम डिटेल पढ़िबा जोटा कि तीनटा चैप्टर रहउची गोटा हला हम एटमॉस्फेयर चैप्टर रहिची वे तापर क्लाइमेट रहिची तापर आपनकर प्रेशर बेल्ट रहिची तीनटा चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट एटा तीनटा जक चैप्टर आपनकर ओपीएससी बहुत फेवरेट नेक्स्ट रिबा हम नेचुरल रिसोर्सेज जोटा कि प्राय आसी गला ना एनवायरनमेंट नेचुरल रिसोर्सेज आर materials provided by nature air water soil minerals forest wildlife resources are classified as renewable and non-renewable sustainable development means using the resources without harming the future generations soil formation takes thousands of years forest prevent soil erosion and support biodiversity है एटा एनवायरनमेंट पार्ट एटा भी पढुची यार कन्वेंशन भी पढुची या से पूरा डिस्कशन करिबा ह्यूमन ज्योग्राफी population refer to the number of people living in an area population density केने मपा जाए ना total population divided by area types of settlement केने ना rural और जोटा कि villages रहंती urban जो माने सिटी रहंती agriculture is the backbone of many economy main types of include main types include करना subsistence गोटे आउडला commercial गोटे transport and communication connect people and places and support economic development ओके एटा प्राय तो तारा सिलेबस रो ओवरव्यू थिला हला एमिति हमको पढिया पडिबो हला बाकी रहला लेखा है जे कोन आज रो कोट होची स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड टू बिग अचीवमेंट ओवर टाइम
स्मॉल स्टेप नियंतु धीरे 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 आपण बढ़ी पारे एवं निजे सक्सेस पाई पारे छोट छुआ जमी धीरे धीरे चली शिखी पारे धीरे धीरे गुंडी गुंडी चले किसी दिन आसला निश्चित भाव में से चलवा शिखी जाए से भाया ही यही कॉम्पिटिटिव लाइन बुझिपारे आपड़ जदि आम चैनल को कंटेंट भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ आम सहित एसोसिएट होती संडे लाइब्रेरी जब आप भुवनेश्वर में गोटे अफोर्डेबल मेम्बरशिप जॉइन करने चाहते लोकेशन मेम्बरशिप प्लान नौ 699 आरंभ हो कॉन्टाक्ट नंबर अच्छे 9114000110 कॉन्टाक्ट करेंगे डिटेल्स आप दिए पढ़ी ने ओपीएससी 2026 आपको जब स्टडी बुक दरकार कि 1200 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन दरकार डिटेल्स पढ़ी क्यूआर कोड स्कैन करके नहीं पारे ओएसएससी और ट्रिपल एसएससी जब आपको ई बुक दरकार लेटेस्ट सिलेबस अनुसार सब जगह अवेलेबल अच्छे डिटेल्स आप पढ़ी ई बुक नहीं पारे किसी असुविधा अच्छी ये जो वीडियो चलती तले गोटे आपंकर कमेंट सेक्शन अच्छी से पिन करदेवी ये सब ई बुक लिंक गुड़ा आप डायरेक्ट क्लिक करके से देखिपारे केमती कौन ई बुक रही ओके आदि किसी असुविधा अच्छे मत 9937193211 नंबर व्हाट्सएप करेंगे सियोर आपन को गाइड करी कौन किसी असुविधा थे ओके आज कंटेंट भल लगे निश्चय लाइक सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच।